अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर रज़ा एडवोकेट। आज इस वक्त मैं इस मौजू पर कलाम करना चाह रहा हूं कि अपोजिशन की साख जिस तरह ख़राब हो गई है और ये इस ख़राब साख की वजह से मुश्तिल होना शुरू हो गई है, तो इस पर थोड़ी सी बात करने के लिए कि अपोजिशन अपनी ख़राब साख को कैसे बहाल कर सकती है। देखिए, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सांच को आँच नहीं। ये जो ट्रुथ है ना, सच, इसकी ताकत हम जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी लिहाज से मशहूर थे, हालांकि अभी आप पर नबूवत की ज़िम्मेदारी नहीं आई थी। आपका एहतराम इसलिए लिया जाता था, आपका नाम और आपकी इज़्ज़त इस वजह से की जाती थी कि आप सादिक और अमीन थे, सच्चे थे, झूठ से नफ़रत करते थे। हमारी सियासत सिर्फ झूठ पर बेस करने लगी है, और यही वजह है कि जैसे जैसे अपोजिशन की झूठ की सियासत सामने आ रही है, मुनाफ़िक़त की सियासत सामने आ रही है, उसी तरीके से अपोजिशन एक्सपोज होती जा रही है और आवाम में उसकी डेप्थ ख़त्म होती जा रही है। इसको बहाल सिर्फ एक सूरत में ही किया जा सकता है कि आप अपनी साख, अपनी इज़्ज़त बहाल कैसे करें। उसका यही तरीका है कि जैसे इंसान एक गुनाह कर बैठता है तो उसके दिल पर एक बहुत बड़ा मैल आ जाता है, तो अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रुजू करते हैं तो फरमाते हैं कि जब गुनाह करो तो तौबा कर लो, दिल पर लगा जंग दूर हो जाएगा, मैल दूर हो जाएगा। इसी तरीके से अब जब आपने इतनी गलत बयानियाँ और कौम के साथ इतनी ज़्यादती की है तो आप उस पर रुजू करें। नंबर एक, आप सबसे पहले अपने आप से वादा करें कि मैं एक असूली सियासत करूँगा, झूठ का सहारा नहीं लूँगा, अवाम की खिदमत करूँगा और झूठ से नफ़रत करूँगा। पहले अपनी ज़ात से, अपने आप से अहद करें और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। अपने दिल में जब आप झांकेंगे तो आपको अंधेरे की जगह एक रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये रोशनी फिर आपको लोगों के सामने, अवाम के सामने सच बोलने पर मजबूर करेगी। आप कहेंगे, सोचेंगे कि जिस रोशनी ने मेरे अंदर को चार चांद लगा दिए हैं वो ज़रूर अवाम में भी सरायत करेगी। फिर आप अवाम से अपनी पिछली गलतियों की माफ़ी मांगें और उन्हें बताएं कि उनसे गलतियां हुई हैं, उनको माफ़ किया जाए। हम गलत रास्तों पर भी चले हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हमें माफ़ किया जाए। फिर उसके बाद आप अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर सियासतदान महसूस करेंगे कि जो अपने आप से भी मुखलिस है और सियासतदान होने की हैसियत से अपने अवाम से भी बहुत मुखलिस है। जैसे ही आपका ये एटीट्यूड बदलेगा, आपका एक्ट बदलेगा, तो फिर आप देखिएगा कि आपको एक दिली सुकून भी महसूस होगा और आप अवाम में भी इज़्ज़त पाना शुरू कर देंगे। फिर बहुत जल्द अवाम की राय आपके बारे में बदलना शुरू हो जाएगी। अब इमरान खान हमेशा
اقتدار پر تو نہیں رہ سکتا نا۔ اگر عمران خان اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو آپ کو پھر باری ملے گی، جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ ضرور ایکسپوز ہوں گے۔ اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور واقعی عوام نے جو آپ کو موقع دیا ہے اس کو آپ نے اویل کیا ہے، عمران خان کی طرح آپ نے عوام سے بلف نہیں کیا، جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی، دیانتداری سے عوام کا مقدمہ لڑا ہے، پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے، تو آپ انشاءاللہ بہت جلد سربلند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ورنہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، الائی ہیز نو لیگس، ہم سب جانتے ہیں۔ جھوٹ چھپا نہیں رہتا، تو پھر جب عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں تو آپ کی ساکھ گرتی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے آپ سے رجوع کریں، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ بدل گیا ہے، یہ دنیا بھی آپ کے لیے بدل جائے گی، اور عوام الناس بھی آپ کے لیے نہ صرف دل کھولے گی بلکہ اپنے بازو بھی کھول لے گی اور آپ کو اپنے گلے لگائے گی۔ اگر آپ ایسے ہو جائیں گے تو پھر پاکستان کا نقشہ بھی بدل جائے گا، اور پاکستان بھی ایک نیا پاکستان ہوگا جو اچھے کھرے اور عزت والے سیاستدانوں کا ملک ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان باصول سیاستدان نہیں رہے۔ میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب چاہے اپوزیشن میں بلکہ ساری زندگی اپوزیشن میں رہے، لیکن انہوں نے اصولوں پر سیاست کی اور اس پر قائم رہے۔ جو عزت انہوں نے پائی شاید کسی نے پائی ہو، آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ وہ مذاق نہیں بنتے تھے، وہ ایسی باتیں بھی نہیں کرتے تھے جو ملک کے خلاف ہوں، وہ شائستہ تھے، شائستہ سیاست کرتے تھے، باصول تھے، اصولی سیاست کرتے تھے، سچے انسان تھے، ان کی قدر و قیمت تھی، اس لیے وہ عزت پا گئے۔ آپ بھی وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔